रानाघाट से सियालदह तक जल्द ही रेल पटरी पर दौड़ेगी एयर कंडीशनर लोकल ट्रेन। यात्रियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने नादिया के रानाघाट से सियालदह तक अब जल्द ही शुरू करने का फैसला किया एयर कंडीशनर लोकल ट्रेन। बुधवार को ट्रायल के जरिए तैयारियों को एक कदम और आगे बढ़ाया गया है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि यह एयर कंडीशनर लोकल ट्रेन किन स्टेशनों पर रुकेगी। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यह एयर कंडीशनर लोकल ट्रेन पूरी तरह चालू हो जाएगी। दैनिक यात्रियों का दावा है कि भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल हो जाता है गर्मी से नॉर्मल लोकल ट्रेन पर, और वहां ट्रेन से सफर करने में यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अब वह असुविधा नहीं रहेगी और दैनिक यात्री आसानी से रानाघाट से सियालदह तक का सफर कर सकेंगे। लोकल रानाघाट तो শিয়ালদা এসে হওয়াতে লোকাল আমরা দূরপাল্লা ট্রেনে তো এসিতে দেখেছি কিন্তু আমরা যে নিত্যযাত্রী তো আমাদের তো একটা সমস্যা হয়। হ্যাঁ, গরমে ধরুন একদম রানাঘাট থেকে যারা একদম শিয়ালদা যাবে, ব্যারাকপুর যাবে, বিধাননগর যাবে, তারা তো একটা গরমের মধ্যে যায়, হাঁসফাঁস করা গরম, তার মধ্যে যদি এসি হয় খুবই সুবিধা হবে আমাদের, এক নম্বর কথা। আর দু নম্বর সেটা হচ্ছে যে অনেক রুগীদেরও ট্রেনে করে নিয়ে যেতে হয়, সেক্ষেত্রে সুবিধা। আর যেটা শোনা যাচ্ছে যে এর হচ্ছে আপনার গেটটা সেইভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে কেউ না ঝুলতে পারে, তা ঝুললে রানাঘাট লালগোলা প্যাসেঞ্জার 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থেকে হার্ট অ্যাটাক এবং কিডনি বিকল করতে পারে। সচেতন থাকুন, লবণ গ্রহণ সীমিত করুন।